आपण त्यांना जोडतो ना म्हणून सांगला आत्ता म्हटलं आत्ता म्हणून सांगला आमचे व्हडले उपकार जातले आमच्या शेळ्याच्या आत्माक शांती मिळते ना। म्हापसा असॉल्टाचो बळी अहमद देवडी हो 2 दिसां फाटीं संवसाराक अंतरलो। आज ताचे अंतिम संस्कार आसा, मात आजून ताचेर हल्लो करपी मुखेल आरोपींक पुलिसांनी धरिल्ले ना। आपल्या पुताची कांय चूक नाशिल्ली तरी पूण ताका हे सगळे सोंसचे पडले। सरकारान ताका न्याय मेळोवन दिवंक जाय अशी मागणी अहमदाच्या बापायन केल्या। जावपाचे ते जाले, मात अहमदाक न्याय हो मेळूंकूच जाय अशी सक्तीची मागणी अहमदाच्या बऱ्या मागप्यांनी केल्या। आता कोणाक पुलिसांचो भंय उरूना। हांगा खंयच्याय वेळार सोरो मेळटा आनी मागीर पिवून भुरग्यांची चड मस्ती जाता। ताका लागून पुलिसांनी हांगा पेट्रोलिंग वाडोवपा जाय अशी मागणी लोकांनी केल्या। माझे एकूच हे आसा की बाबा हांव काल आमच्या घरा कडेन पियाय येयल्लो, आमकां विश्वास दिला की तेंच्यांनी आमी करून हाडटलेच ताका कशें करून, आनी जेसो सुद्दां येयल्लो आनी तेणी सांगलां आमकां आपूण ते आरोपीक सोडिना। आमकां विश्वास आमी पोलिसांचे विश्वासाचे वयर आमी बॉडी हाडला, नाजाल्यार आमी ते बांबोळी दवरलेले बॉडी कितें। आनी आमचे एकूच रिक्वेस्ट आहा की करून सवालता की तांकां बेगीनचे बेगीन आरोपीक धरूंक जाय, रिक्वेस्ट आहा तांकां। आनी जेसो सराकूय रिक्वेस्ट आहा, आमचे म्हापशेचे PI सुद्दां रिक्वेस्ट करता की आमी बेगीनचे बेगीन ते आरोपीक अरेस्ट करून हाडूंक जाय। ह्या हेतून अजून पर्यंत कितले आरोपी अरेस्ट केल्ले आसा? आतां 6 जाणां जाला, 6 जाणां। 6 जाणां आनी कितले आरोपी अरेस्ट जावपाचे? 2 जाण मेन आहा अजून। 2 जाण मेन आहा? मेन बॉस कोण कोण? बाबू भालेकर आनी आरके 2 जाण मेन आहा, तांकां हाडूंक जाय। काल गेल्ले पोलीस हेका कोल्हापूर साडी गेल्ले काल, तेजे बापाय घेवन गेला। सो ते गोव्यान ना सद्या? सद्याक ना म्हणटा गोंयान। अच्छा, पोलिसान आमकां हे दिला की गॅरंटी दिला की आमी ताका 100% हाडटले म्हणून, ताका आमी बॉडी थंयसून हाडल्या बॉडी हाडल्या थंयसून। हय हय। ओके। आतां जेसो सर सुद्दां सांगला घरा कडेन येयल्लो, आपूण तांकां सोडचो ना म्हणून सांगला कितें हाडटा म्हटलं। हाडटा म्हणून सांगला आमचे व्हडले उपकार जातले, नाजाल्यार कितें आमचे शेळ्याच्या आत्माक शांती मेळचे ना। मेन हांगा पयलो टॉप प्लेटो आहा पळय, 10 वर्सां पयलीं हांगा इतली सोऱ्याची शॉपां नासली, आतां ती सोऱ्याची शॉपां खुबशी वाडलेली आहा आनी सोरो इजिली अवेलेबल, एक्सेसेबल इजिली, आनी खंयच्या टायमार तुका सोरो मेळटा। ती मेन इलिगल ती सोऱ्याची शॉपां आहा पळय, ती सगळी सोऱ्याची शॉपां बंद करूंक जाय। भुरग्यांक खंयच्या टायमार हांगा सोरो मेळटा आनी मागीर सगळी मस्ती जाता। गव्हर्मेंटान हेंचेर मातसो फोकस करपाचो, ही सगळी जी इलिगल सोऱ्याची शॉपां आनी कारणाशिवाय खंयच्या टायमार जो सोरो मेळटा तो बंद करूंक जाय, इतलें सांगूंक सोदता। हांगा लोकल भुरगो म्हणून हांवें हे सगळें उलयलें हांगा। आयज जे घडला अहमद देवडी वांगडा, तेजेर जस्टिसा खातीर कितें सांगूंक सोदता? ना एक्चुअली जावंक फावना नासलें, आतां जालें, आतां तेजेर कितें करतले? आतां गव्हर्मेंटान हेचेर कितें आपल्याक पळोवंक जाय आनी तांकां कितें मागीर तो जस्टीस दिवंक जाय, इतलें सांगूंक सोदता आनी फुडें कांय ना। पुलिसांक कितें सांगूंक सोदता? पुलिसांक मातशी पेट्रोलिंग वाडोवपाची आनी कांय ना। पेट्रोलिंग हांगा जाता पण आतां मातशी ती चड वाडोवची पडली। हें कितें घडलां पळय न्ही तें बरोबर ना। हेचेर जें कितें लॉ आनी आमचें आतां जेन्ना आमी लोकलां कडल्यान जाणून घेतले तेन्ना लोकलांनी सांगले एक स्ट्रिक्ट कायदो जाय, हांगासर जी 12 लेट नायट चालू आसता तेंचेर कितें तरी कडक कारवाई जावंक जाय पुलिसां तर्फे। सद्या पुलिसांचो कोणाक भंय नासल्या कारणान अशे इन्सिडंट घडत आसतात, तेन्ना म्हाज्या हितून पुलिसांनी लेट धरून असले कितें तरी इन्सिडंट घडटा जाल्यार पयलींच ताका आळो घालपाक जाय, चलत राव हय हय बाबा चलत राव। चलते बरेच केलं।
दिसतले सर म्हाका दिसना नाही हे अशेंच येतले फुडें बाबा उलयतलो सांगलो मागीर आता सांगलो ओके चलता आगे आओ रुको ना आगे आओ भाई एक लाइन कर आगे रुको आराम से स्पेस सोडा मातसो जगह रखो बीच में मातसो जागो सोडा प्लीज गाड़ी आना त्यात पयलीच बीच में चलते रहो चलते रहो जना आते रहो गंदा बदलो अभी आगे बढ़ते रहो गंदा बदलते रहो आगे बढ़ते एक फ्रेंड्स म्हाका पळय बरो उलो म्हाका मातशें या एका मातशें मागीर बाबा तुमी या फुडें कितें सांगूंक सोदता एकच्या दिसा जस्टीस मेळपा खातीर कितें जाता मारला पळय ते मेळोंक जाय पुलिसांक कितें सांगूंक सोदता तसे पळय